nga kerenye o salam ale ona luduna o mo itete wa kolo on tala nara fonke kuntigi membre du bureau de la coordination des jeunes de la Basse-Guinée chargé de la communication et de la nouvelle technologie mbal la Guinée ka ralantre pin rebu de Guinée parti hore biri autant de yeti khameri di bohira o khamme réconciliation nationale fera ou ramé démocratie la sabati makinere ou ramé la paix fera ou ramé nga kirnya la côté fera donc nga kirnya la Guinée yamé a dumedi a fori a fait colonie a fait colontare ba na mi do finir na dunia au mato message c'est concernant sur l'actualité de Kindia nga kirnya na handangi fait Kindia to nyahu Kindia autorité na kraya na kamfari na kraya kobi na mfari ifindi mangera ifama goro kyoki akolon ima goro nyama na nkumma na nyama wa honyi inana na pama imi yetakan wa honyi kamura pama di itul matima na nyama nanna wonna kolon yifure kobi na handin ko duna birinna apar kasare na hansa apar fi ne rifan naba mekene au yaki fam par saya mas to fema ala kaya fa ne famma wonna ko sensibilisation wo ma ya raté anu wo ma autorité ne kay na wo nguma ne nan lamme ka sensibilisation na ba wo ma dare kui anu wo ma te kui kono Kindia autorité fala fera afasa kalima ana hammu max sa ana na mini il faut payer 500 000 de francs guinéens. Kindia autorité na tantani namfari. Et na tantani namfari na finir tantai bilebelera. Et moutir na hamma. Mais na sarmatima guinéen ne sarmatima ne douti fima. Mumma etam mangé etam mema lamma et max tongo et fi population ma alkotum population no ma mi de horreur qui na be kolon Guinée na makiti et non manière de sensibilisation na ba fond de bloquer na bilimma yo fumaya na mfara fasakal ma kana mo max à 500 000 mi retiré na kanyati do ma me yira fo emine sige sa karaba e ko bo bombo e ko butanyi bombo alko tu ngeen ngure bo mara ki na kan sto me fana dum na fe akhindia badde khori ani sa na en colère parce que mubara kolon ne rena Kindia et muna Kindia ko mafal fi khamura et tirne et kan khamuna fanyina ma khamara ina lu nyama fi ou bien na lu nyama be ou bien na lu nyama yara fi khafe nan napa na kham famma nyama be na kan nyama ra sewama mais to miskine na wafi wonna bo khina ma afalu kyoki sembe nambara non dido sembe to bara non dido nena ki muna ham falama munga kirinye be Kindia barde be ra kolon ene ra non di nam fari ngwa to ne te munde dankiri ngwa kolon korore ne ren nima ngwa kolon tore ne ren nima kono khala tin ala non di malima parce que mi rene re yi boku tungo han notage e boku tungo wa ko nyira e la gine de khudna kana ala me lumana wallah hala me lumana bas Guinée nan la Guinée sauver mato bas Guinée nan khunna kelifi ma la Guinée mato bas Guinée nan démocratie la sabati mato bas Guinée nan réconciliation fait imposer mato kono bas Guinée ralantaria barato to la Guinée bin kumbarakana bas Guinée ralantaria barato to wombara dingombore division bar créer non seulement bas Guinée badde bulankri nga kiri nyamuna belaka musore bore ira si bore fanyan kankan konkon kanara ngotan kwa ala makhandina munnatu fe na ham fam may bohibe mirina hay bohi yailamma ay borde sa bore fari anga kiri nyara kuti afalu communauté yo afalu ethnie yo marigi alkhala Guinée mangaya tunga khafina ma parce que wonna phase namma wonna kolon sinyo ya mi bala sankesi eye sama e ma khulkhulu to e dogo e yeta findi innocent mais khay bo gan e fangam mané e xana kolo khay bo hunna kana
e fan khunna kana wane parce que fe na kan jetra ba fitu dunya bi la tohi dunya bi nyati khara nga kirenye la Guinée nyamay bas Guinée nyamay wonna ko dunya bi rin kele mumma to fe na kan fal fe dunya bi rin kuito si nyogo ya finara si nyogo ya gira la ko wontangama si nyogo ya gira ala ko wontangama américain forêt na kan tama sare rapahi policier fu maya parce que forêt toara du da birin kele kana ma anu na fende nan dangi ma won ko ni na la ma khali fiyo ma la Guinée amu fam ma fule khambi amu fam ma so se khambi amu fam ma maninke khambi amu fam ma forêt si khambi mi gene communiquer ma partir lira wona ma communiquer de partir lira kono to o bar société khunna kana o bar bas Guinée khunna kana wodo ga nim se nan kuito na nim se na kan nak wona kan ma han logondi muto wembe politiquement enakhe anguna ga constitution na ga masara feki nguna alpha ya mere ni ra bilin ne ga tantanki alpha konde bilin yi fe fo la nyama muna ifebe enakhe etan nanambe enu nyama mula na khamma etan na ga décider na ga raba parce que fe fu nu nyama lama ina findi mangere tout mati me ga nyama nan manifestation c'est légal partout mais ramine kha fala a ngumuna yi ide be ngumuna yi mangasai kha febe ina kam fari ki nguma khomma ina kam mini enyama tonyo ke isembe masing e wama na kan khomma ina kana raba la gina di bidin na kana to ina ga constitution na kam masara kha fam bas Guinée be a poste de vice président ya na kui na poste de vice président ya ana masara ngotam poste président ya nan to cc ina kelmenni assemblée magorohi ina mangaya tungo eso da maroyira to nananna ki khasali fe sarba kha kiyama alpha konde na kenna da maro nan no mangaya tungo de na kam pouvoir législatif bas Guinée balde ne kanke ma bombo a bas koto a poste de premier ministre réservé retanambe BTR ki be gorohi na sonja ma secta libi kha pe yi firini a fe na kaso toro parce que kaso mun wa ma secta libi kha ba mais cette talibi toba na fena kaso toro kaso na do na ka moto to bas Guinée mulangi sosode mulangi nga kiri nyamura kotiri fore mulangi a imame mulangi a kuntige mulangi a yarate mulangi a fonike mulangi a beniska brara bore nyatiri na sonjama ko niso reyi re fa nanyi bede anaka fa han a report no am minifene am yalangi kono fure ta mun nara na hanya ma mi ma fure na hamma kono to womma bori ça ne va pas du tout womma bori miskine torohi womma bori miskine wuliba rafidi womma bori konto fille wafi womma bori miskine yanam bori balo muna kamena la gine kama la gine ka pidin torohi mi rinde ne rinde ra mi na farma e kolom ki ke na fara e na hanna ba me barbori be e kolom mi re ma khilima kine re khade to na nyama nema enu ha konto fili tungu na falibe ala ko to re mali parce que c'est meira lerinde e khamirinde ne re yetina e nyama nema de to ndi bana téléphone tungu de parce que kolon e me khilima fefema fo ko birfi ba si na muna ala ka o mabokhira tanga ala ka o mini so njakui ala khanya la gine ka fanga do ne kore aga fala alhamdulillah rabbil alamin aga do ko nya khara khara ina to mi mini me khonyi siga bori khonyi parce que na kan ni khonyi na mi khayi fanki ti khayi fanki khonyi siga mu se fende me gbati khonyi ido me khonyi ne wali ido mi khonyi ne wali kono khaybori démocratie musabati création de l'emploi munala tore mu gerri miskine ne re wafi e mu fende nde fansar ne ya tagal ko tunne balu stoma kine khe man tor li belbele nara parce que khasali wo mi tongo sulina na for keren kui mi fili na ga na far ma wonyo ti ne na kike na faga fo ne nan ka balu era samba wuma men ni nan non dira fo ngati men ni nan ma wonna ko ne ga yetina afarma e birim balu era samba fi ga mi khe mala gine kike mu faga e mu balu tongo e mu sende de tongo era samba ga mi khe mala gine mumma ba won torohi la gine ka won nyahu wo muga ko mala yara wo muga ko man nabi yara tina kono ibori tan kai gang wombi akunna kana wombi nambe akunna kana wombi nambe
khatore so wombiri nan toroma khate fa temu fama fule khambedi temu fama waninke khambedi temu fama sosi khambedi temu fama foresi khambe te fama la gina di bidi nambe khaye fa ye fam fa bidi mbe kono to Alpha Condé ngutang adama na ra lon kutam mi bori adama ra nyaago ma kono fe nyere fe kine ga menni na mungu kenen gi ngoma mutin ko menni na ma mu fama tinde menni na ma folo fe 2010 han wonde de ki si nyoko ya fe bas gine badde tahungi e hanga ke nya par kana e bel khamu soxe bore ira e na tore nu sonja nga keringe wonsi ka fe minde wo mu bori ga khairi matuma womu hina ma wombora womu gahuma ala yara wonna kulu wombirim farmane lo hondi kankan sati ala ye mise kebe ala khaya fama ana dinda na ala khanini nambumma élection organisée kinere afa organisée sembena na kono to bas gine badde khawoti la gine kha khairi na wotana belkhe khawtondi la gine kha khairi na wotana belkhe khawalla wona gamala wona hanga kiri nyara kuti wo ha bon sofi yailan wo mini tande wo mi gne fan lima tande wo bela so bore ira wo bar geni me khawton di men nima wo bar losi adonga man fama findi ne wo be nimi sera adonga man fama ne findi de wo be nimi sera mi gne reina tere ma mi gne reina ngkhonye mi gne reina nkwa gari mi gne reina nkwa sous préfecture kui wo nyere wa moto fe dangi fe kinaka wonyere wa moto la gine ka balo fe kinere wonyere wa moto la gine ka balo fe makinere ikini kinima khameri kini sumunyi nga kirenye wa fala wo maso se cadre be wa fala la gine cadre be ina re waliki mufan ina kan na bafe e mu ibohi malifi ina kan na bafe ibohi hunna kana fine e waliki mufanki ina la gine de ka khone na to ala bar na khone nan tungo aradi bokhira ala yam barkeli bokhima go ala barkeli bokhima parce que ibokhi bar lu hinnante ya muna na khanu na khoro donc wonna kolon déjà bokeh d'arriver na kan dangir bokeh min rabari recrutement na ba ki na mine kui par affinité colombore yama inu way gadi ga so fa galina déjà e ga fende ndira ba e ga khilina masara e ga lambe na masara ala ko ta lambe beta tungo anoma walde ki na afaso walde awali ubi esiga isi bidinyi santiginde na ram fannu mrinde makore mribelebelende ga faso mo walde afaso wali c'est-à-dire faire ba fe ngoni c'est pas l'homme à la place qu'il faut mais mre tungo fe colombore yana ma anum bari nyama anun kobiri nanambaro may boxi khunna kana to nga keriye donc to wonna ko lo nyoko sose bokke en la ko isama dinda khay e khala ko sadi barkana enu walma dinda khay katume ne menne birin kumbarra kana to ne fanna nyoko sose nun tore na khay na famu ya bama min e lamme xamri ne dédommager ne mu dédommager ka keyama ne torori e bara se mine tahu to khube na kan temanato na khube na kan yetina ki fure na naki alors que na fuli na kan soto na fuli na kan naki alamma bokide nan kamali nara ne nan kai khafan e ga bokina développer nara nga kerenye non di bidis kama kra keren nan komma non di ma bor matandima mais fe na kan yeti dangi fe to bas Guinée fe na kan yeti dangi fe la Guinée asanke bas Guinée nara bas Guinée badde nara to wonga kirinye anu wonga kirinye ne khina ibokhima la Guinée weqdi nde kha konto fili yay bawbe wo gunda kolon wo mi khili wo tanto na farmane na ki wo mi khili wo khili mane e kha konto fili tongo e falube barma tore balo emuna se munana dime na retire to eno kanke bombo eno fe sende wa fale ben khumu bas Guinée tan lu meira so fe mu kanama parce que so fe tik tam krayama donc kana mi rinde khuni fasa khilima itanan be na ibokhira itanay bokhira tema era guru era be wa marba fe kine khe
wa fale be na tantanyi nan fare anu fan tantai belebele bas Guinée mun man kere di ma bas Guinée ra temu bili capital na bas Guinée ne ha bas ko mu kel fefe ma fe mu famma ha bas ko mu fefe décider ibori ra fe ko mu décider ma to mantoli na kan na bas Guinée barde ma nu la Guinée ke mama a fe sanke a komba ana kalomu ne kalom baka ta fore mboro khaybu ira pinye khaybu ira to wonna kolom ala ka sembe fi woma ala ka non di mali mi ngene re yeti findi fe sabu ira ibo ko kunna kana fi ram marigi ala na ma khairi fi ma ala na re sika yari mi ngene re yeti sembe so to fe to sinyo ya sembe so fera e ngwa bon so fe kana e nan kuyama e findi sabu ira so fe kunna kana etin ele Guinée kunna kana ngume luma na to ngume luma na tina parce que mumma kafiri nera e mu ga kuma ala yara e mu ga kuma ala yara tina e mu ga kuma ala yara to e mu ga kuma ala yara tina etanan bas Guinée fon ke bilim braha bore jeunesse de la bas Guinée na miskine anan kui de redere findir imam erato ya raté bas Guinée belga kima ngubaro makandi alanu annabi khafira la Guinée lonnile a imamule wonondi mato wonondi fala mi rebe mi gene la mi rangu kumma fala wonondi fala mi rebe mi gene na ngumma wonondi fala mi rebe mi gene la ma e gaib sadi era nyarare kima e fe na ngumma fe mufan imamu ya soto imamu ya binyena ra nun lonni belebele wonna kolo exemple mali premier imam atina non di fala e fa na fuli dantega ba na mo na fuli homma kona gahu ala na nyara parce que mumma ana dendere ala na menni fi khama la Guinée ke fo on kana nan kolon o ma imam e fo kana nan kolon c'est vrai que balo e munana kono adama fan lamme limania tan no khurungo kono alamma won khalimania la Guinée imami ala nu ande khafira wonu ba ala ga dine tungo fe wona mati sarira demu na hanna menni nan non dira fo on khati menni nan ma non di ma buru matandima kono to o ma imamu nde bare yete tungo e yete findi khalge fenyira etanka imamu yako te balo nan femfe na imamu yako etamu non di ramu femfe de ranon di sa kenema etamu ibo ramu ha germa suira ba fidi kono tangerma suira han na ba fi khana imamu yako e germa suira ba fi ne alkotu e takan khamu na fanyi ina sto makina khay anu ina fala imamu nan na me wulu anu me keme anu na me re yeti salime tan kambira e khutube rabama ine kawandi ma ine rasima akhaline na kam falama imam wal manakine fait bidding exemple tongo mi yetena ma mais il fait bidding adangi fait minde na Guinée imami wo garu ala yara wo garu annabi yara wona ga ligue islamique mi rema to ali gamal a tir dendere politique belga ali gamal tir mendine ali gamal mbari khebu sumbuya ke na khami ne khejeti far sumbuya iyo imu condoléance temago anu ko yakana nira ko ya badde bi khejeti far fonke yeri far innocent gi manifestation e khifini fasakal matemuna khatemuna nyama mini mana temuna non di khne Muhammadu pe ka nyama ga yimu fangi akholo ma nyama ga fale ga yi fanga fale ga yimu fangi fumaya nan da ba ko ya anu ali gamal alu kyoki ko ya nan ni khonyira kirdi bangura ibaraka takuine kono ko ya kana nira imunon di fala afali bari bore ne fa fe fumaya nu yo maya fali mais itanto na mangaya na kina mangaya to itan khayi fanki khari miri si ga gine nan fa obi miri si ga di barki nan fa itan be fe yo munene so cadre wo musse ma meri fe na kan dangi fe la gine anu fe na kan dangi fe wo mai prophétire la lanka e birin ku la gine cadre wo musse ma meri a foulé a maninke a forestier alpha konde kha mo khinar na kham battaga manke battaga khasi ma ya khon bara khon kuya wotan de yeti mangera bilingo wotan na kafirira wotan mu gawo mala yara o gawo annabi yaratina parce que wo nyahu o mu no non di faladi mangebe parce que wa kolo anake nato wotan wo dema dum madinda o mu famo dema dum de kore won ka khalifi won ka khalifi won ka kolo febilin temu inara mange kirin nyamane mu duniya nyomma ina fa mangaya ira temu ina na ba me ha temu ina dangis kama ne bete famfa
ba be nu itanka fa eli ne gbete nan fa nunana donc isiga mane gbete famfa na fan siga mane gbete famfa dunia na kinara turu nara saga nyinara ala na wombiri ndako kono wombiri mo fa malo keri biri nu ha lo nu ha temu aw khina se khunyi hari ne na mangaya iga khumane ala yara iga khu khera yara iga khu inyo irayon de yara iga nyame suki iga nyame binya iga nyama ewa ho nyira pa kono to ala na fuli fi khinen dema ere ga bonse nan kun nakana ere ga bo nan kun nakana e ga muslimi de nan brebore e ga miskini nan nawa mene re me balo soto me khani nan khurun to wonna na fazi namma kono wonna kolo wan kifon fe na han na hon kifon mais ngutam mo bas gine tan luma mi re yira mi re kanke bombo ma fasagelma so kana nan kura e bas gine hunna kana e takan ka mura fanyima enu lintenu yara ngo khulira ngo mo bas gine lumo yira feffe no aka ya hoima ngo mo la gine lumo yira ho man si yo ya na kan sanke so fe bo khima wa kolon fe na kan yetti dangi fe duna gine khate sin la gine wo mo yi minima to wona den daga hunyina na woyira na nyimo komma kono ko moluma nan ko mula gine lu moyira ko bas gine lu moyira wo hana tankolo mu fefe anya mai so fe ga sabati bon so fe ga sabati mutan go yete ba mane sara khera ngi bon so fe ga sabati so de khalan e ranga kiri nyara kuti e rebel ga so bore yira ngulun si bore fa fule forestier maninke ngwangu bela so ngubore yira ngwala mfe kerma ngwala hunda kedem fala ala kuti bo khifam makina khay barma lukio ki wo malan khinan be nay bokhira la gine bar findi woto nan na pino nani na hamma nga kerenye tamunde mbarabu kono mfama clôturer de ne wa fala kindiya ngumutima boterba na hangi lanki miskinera fasakhl ma khimu maxa 500,000 nanam fima mi sensibiliser ma kono mi sensibiliser ki ramunaki we sensibiliser ma we sensibiliser al ko to ha fa har foti nyamani nara fe sembe gbo de ndere nde na max sama nde mo max sama ina milita ko eto mane anande no era ina mili eto mana munde no era kono sensibilisation ne mutagan kama e amande fe sahi kono na amande fe na hanaki wonna ko mennu wo mabohi atagi honkuya fo won parce que won tam miskine na wonna mre min mane e balu fin faire muna bili nyira wonu mi sensibiliser alors que tu es sa téléma ne douti na ganyam fi ma mairie qui mairie no mana sarge tongo de etalan la mera max fait tongo miskine be gratuit etalan la mera max fait tongo population be gratuit et fi man gratuit population mula ma max sala comme il est bien là au moins ira décider concernant au nombre de la population quand dangi et no max tongo et no aitakhum khira e khawali nanaki mais fasakhle ma khamire na kambo maxa I amande na mfima pe me reduti na kamfima go ba duti ma khilma lo ma kite kui na kobile na yam e na sama minde la Guinée imamwe la Guinée yarati la Guinée lonnile mbaro khebu binyera kono woka ko ala yara wona ala ga lonni to go wa matti prira demu na hanna wonondi fala mangebe afindi mouvance présidentielle belrakina afindi opposition belrakira afindi députation belrakira wonondi fala mirebe mangaya femfe wonondi fala mirebe bohira nyerefi ala ko tunkanka khati de kolo woga nyama nan khumma fala woga lu miskine nandera wona mo lu mirebe yetekanka muna fa femfe na mu bohira nyerema to fumaya anun sembe nambare bohido imame ne re malama wo maya rate ne re malama enu siga mange khonyi etan siga yasin kharande fe na ra daga finde fe kobira wo ba ma fe na daga mufan wone ala ha kitabu ila bima de wara bi non dinu fi refali wara bi miskine khayi fan fema wona mara bi parce que na fulkanye wa mo khara bebe wo tara bebe wo kharebe ala ko tu wo 1 million 2 million 3 million stoma kinere wo balura duna mura luma wango kono alana gibo ri humbar kanago so fe humbar kanago bas gine humbar kanago so de bar fini miskine rago kono alana wotan ne yetti sankiri sohi wallahi billahi lo fa har chef de secteur ya bas gine fonke da ma fi moma tina temundo do ma won kuma tungune na tamanga ya lo na kay elima fe barra nyara rekima wala on gutunguna député ya wala on gutunguna ministre ya wa faram mana temu ngula fire nun tinkinyi nun non dinambe
kono wotan wal fe kine ga wal ki mu fan ala to tan findi cadre nan na bonse wotan na kan yeti femfe woy bonse fe kun na kana makine ga parce que nyangi fanyi mo be o mam mo mi re romma nyangi fanyi na mi ne rebe o mam mo mi re romma mi ne re xam me ri bo ribe o mam mo mi re romma mi ne re khilite ou bien ala khilifi ne rema a kholu mo man dende ga fi ga fala fotan parce que wo nyaahu wo mutimma mi beti ga derrière ho tamara ana wo kunyi wona dende ga abadan nara abadan mu ko nyibe go abadan mun dende be duniya gidi o fodi ke mundum malihi wona gine de mundum malihi lan sana konte fa miskine ya nan kui afa wara gata wayira wa mususa falde ngobe basgine wa mususa falde la gine de be lan sana konte barfa lan sana konte fe moneli bidi na bane amanga ya modeli bidi fina uma ana wala gine de mali wo bore mali wo basgine mali wo fonike mali o mun sera pa o mun sera ba fonike be han lan sana na tama sare raba lan sana konte tama sare raba miskine ya nan kui parce que kafirina na wura wonyahu to akolo man gutana ka findi sar khaira utambe gutana ka findi ko ha kontira kamalira ba kam munguma ngutam makolo ko mana on ko man ko bonsebe ngutam makolo ko mana on ko mai bohibe ngutam makolo ko mana on ko gi commande mo ha communauté be ade de ngumba sigine lu moira plateforme biring nguna ka nyeti créer ka biring fi fait plateforme créer nanna muna la phase namma na plateforme na hanaki a par créer baski ne badde piri a di khore piri ne reyeti germa suira ba fi tinkin num firebe e bare ga adhésion prouvé e denda hamma baski ne non di muna na plateforme ma kono nga ko ngoto na réseaux sociaux ma wo mi wana ngungu gambera wonu mi ma contact en privé ala ko tu na plateforme a hunna kalma denda parce que a holmo ma ngutanga ngumala mune va fala tun jeunesse malan passe Guinée généré malan la Guinée généré malan na fait aluma na alu na tesa autant boyema parce que autant ka khairi muna kui kono nga kerenye ka won keren falo be na kan jeti danke khindiya wa fala khindiya merbe furinara bas Guinée dina fanna aka do ha ma nyahu anaka miskini rawa khi maxi ya la miraso mi khayiri ka maxi ya le raso mi khayida mais foni ke wuya re na to kanke bomboma mais kanke bomboma fe na xam me ma kolon parce que elam me gana na be ma kolon mais ri ina findi foni kera ri fata germa suira badi ina ke li bon sendi awa ri mu fi bon setan kum ma falama e ga bo ri tan kum ma fala tingin nyunum fi re fari iga ko ala yare non dito inon di fala ala ko tum fe na ga bo ri rasikama yari nanam munafanyi fama lude betina nanam munafanyi fama lude ibonse nu khabile be ina matin wayinde falade wayina kan ira bonse hunsi mayna matin wayinde falade wayina kai khabo hunna kanama nga keringe la gina ka wonyahu la gina imamu na kan jeti dangi la gina nga huna la gina imamu yara man na nyati la gina imamira parce que to non di khamu fala fi. Et puis il faut imam et fangera indépendance sotone wona fala Ali Jamal be wa fala Ali Jamal be ina faut imam et indépendance sotone et rera rutubera barabakima et rakharan akharankima et khanon di fala parce que faut imam et to la Guinée na phase na ramba de na rutube na randa bama abin kelma dig islamique ne pe mumma anu men gouvernement kraya nan naki anu dine nu gouvernement muno masgada borera. Alors que tant on a dit na nyara mu fala mo politique malin na khedede etan siga si kanke bombo meni politicien khilima nga kerenye la Guinée nyama bas Guinée nyama du combat na reki sariera sabati fera i bori kui bas Guinée na matoma dende rafe mu ngutam nta anyama nta na mabile mu mabile mafefema parce que Mireto et faux promesses et n'entongo ma fonikebe et nous gêne yusi et nous gêne nous mirera soto il se bat pas et moi gêne ma soeur là-bas mais so fait rambedi et gêne ma soeur là-bas mais était kan nambe après maintenant et na société elle se go braro bori alors que to tanga kiri nya kana makinera o ga bari bori ya kana makinera la société me khunyira bi et non dimato et ko le fan la mela et malan et nga kiri nya la koti et bela so bori ida et mine nun communauté bori et ne fan litande et nun ne fan ga kiri nya la et bela so bori ida bas gine badde wo bal losi wo bal perdi parce que to me rebaro findi sar khaira
nandina non dira o bar findi sar khaira pas Guinée o bar findi sar khaira ina tokotio kini rima nyahu I khono mane yara sayina kenna hambira sayina fama kono kuntigi fe botra bana haylan pas Guinée ra a di khodi birin alam ma ha birin toro alam ma ha birin khamme alamma ha birin tora alamma ha birin khamme kono ina wayene fe mi khini khalifa la ina ayena attaque fe mais ne na rabahi akol momon ko mi khalifa la khira bahi politique fe nu bon se fe kire mara mutan na girma suina khay mu girma suira ba fe bo khina be parce que to ala nan kiti kharana ki mu girma suira ba fe bon so fe nan be parce que to ala nan kiti kharana ki momon bu yete kan sugandire pour dire que il faut être dans le bureau de la coordination des jeunes de la Basse Guinée. Non, c'est Dieu qui a voulu aujourd'hui. Donc, qui responsabilité on assume ça dans la transparence. Mais rien ne va nous opposer. Lorsqu'il y a une réunion, on appelle toutes les autres coordinations, que ce soit coordination Halpula, Guinée forestière, Haute-Guinée, on les appelle qu'ils viennent nous retrouver en Basse-Guinée, comme d'habitude, on discute. Concernant sur la réconciliation nationale, la paix en Guinée, les élections libres et transparentes, parce que ala bara na tire na mfi nguta mato ala bara nguta fan ala bara fangu fa na hambene kono to awuyari son frère tefi awuyari fendende la bafi e biri ngundo na nkuira kono ala non di malima parce que kheta sa khene afoy khay borina kunna kana e tangay borina kunna kana ala medu mana ala melu mana ngutan ala mahandi mana dende na nku yama pas Guinée badde yama ifindi sabu ira ka société na nku nakana e ka société na mbrebore e ka findi munafa Guinée na société tagi marigi ala na yare fima ala khi mini pas Guinée ra ala khi mini pas Guinée ra ala khi mini société longora atamir kenye na mangeme man na sodo e man no sodo dunkuira e man na mera sosofe ya ilan kono sosofe ya ilan kono wo mo ma sosofe galam parce que wa kono sosé na la namura fanyi mo tambe faut tanga on gutambra ne ngubore ala ko tu wotan no man geni don de kinare wonu siga groupe créé wotambe anguna kinare ko ran kulu mana fazi na mato yo foni ke khanu o ha wote mahara e khanu kina dume khilla wobe wonu 500,000 songo wona so yira woni 1 million to wona so yira ou bien wona dangi makati e kuy wodo 4 belbele kuy wo bela sari vite nadera mumin ngun songrete ngun ngubela ko bombobe wotanambe igoro ifuka dira ba izexidindira ba ido ngu set mete dimi na tambara yon kore bo nyahu sosodi mu kinikini ma borma bobodi rafete ne mais bobodi rafera khubengi kina khay mi gina kan na rafera khubengi wonna kolon parce que mi khina ra moma mi ta khairi khomma ha kiren kamara na fan ne bobodi be atongla na fon ne bobodi kha khalife rivalité ya na kan na kalom kuito parce que bore no barsa ta findi antana na kalom ruwara bore barsa ta findi antana na kalom sherifra bore ne zongle ma bebiri bore ti gadia menni bi son kharatima kan wa ma khafala ta kuina antana nyira kan wa ma khafala antana na kalo mo me ne reira we kolon a khune re wa ma sem fa fota ku khalo itana nyira etana na kalo afon ke ne tana khambira enu sige kanke ma bompora ire biri bobodi nana kwasi bobodi premier le roi de Kalom ina min dento e ba dundu e ba loyin parce que inu mi rena nara khoro itambe itanto katafe fanka kolon ou bien Kalom khabel ga bombobe inu nena malang awonga ke nyana na kutima to ne bi accès bi bloqué parce que mumma et moi ma mi bete yu kha khairi romma ba fe te kanna et rivalité ya nan créé alon kutan na den reto ne ya moi ma kutan ka fe teto et yan akol me ma so fe yan ka fala kutan ga ngu de so fe ra ou bien fala so be wala o bas Guinée wala wonga ke nyara koti wala Guinée ya ila wala way suruki wala wo khaisu et yan moi ma na me fe kha fere ne ben kutan ne na membre du bureau de la coordination na e ngura ko be malano e kata fe na na ma kono ala musembe fi mi wa parce que nguna na xam fari foy bon so fe khala ne teku nan fayira khana kan kene teku khamuna kan kene teku awa khana kan tanyam fi khayi nan fe ma miningu ya me sige si khayi fe ngube fe me umiri falama ngumi calculema ngunya mi matuma kono ina fala e tanto siga fe khayi nan fende bayna wemma de ndara fo kan e khawaye bon se nan khalira
ah ngwen sosé na ngalira ngwen sosé mutam mi xexi xawen ngukila parce que biro ma goroxi kuntigi na ngutambe ya raté na ngube et mon bureau de la coordination kuito et mon bureau des sages kuito et mon bureau des femmes c'est et un citoyen beau donc rebore ou pirin là à part que tu es un citoyen libre musebete c'est bête mon ala terme de fuir à fonction qu'on a l'occasion qui n'a manga na hanaki na nyom malé le hondi qu'on bon Sophie bon Sophie mudangi mamba wa fala Muhammad Salou be ina re Muhammad Salou wa kolon imam nara imam belbele lansana temu amuna kan fala lansana be wa fala be ina re amula makore aka dundu wa fala Muhammad Salou be ina re baskot fonike bare hun santam fonike kuntigi baskot jene ina re Muhammad Salou bar dundu Muhammad Salou nu tima kina re anu tima kina ga singira konte kanki ala ma khati la Guinée mangé biri na lankri kanki na kine afindi opposition belga kira afindi mouvance belga kira afindi société civile belga kira anu wal ma kina ga singira afa ga continuer walina ma wa fala Muhammad Salou be ina re ala nu annab khafira atalam findir premier imamura akila khata tide ala na kham fi ramatu ala na menni fi rama ana dinda reto ala na menni fi rama yikina hanna Muhammad Salou matu ala na menni fi rama wa fala Muhammad Salou kamara be ina la Guinée de bar toro wa fala Muhammad Salou kamara be ina bas Guinée bar de bar toro wa fala Muhammad la Salou kamara be ina nondi ina wule bar nondi tandon la Guinée ina mirinde wen mananya tiri ina fasakhilma mirinde na be place ni rade yira e muno mo wende be na wen e kure rade na place dindere rade ha place ba mane yira non di vala banga kanyi be sa matanda ri sartan de kore ina mi banga ku te munde ala mi rabolo me so ma banga de nan ku ina mi bangrin de ku iso ma bangrin de nan ku ina mi bangri ku iso ma bangrin de nan ku kono ala na miskine nan nan kutanna wora politique e baranya to ngwanga kirinya barkana wora politique e baranya to ngwabo humbarra kana wora politique e baranya to ngwabo so fe humbarra kana mais ala nana ngufangu dera wama ala be temunde ala mungura boloma ala mungulu meki kono ngo bas Guinée de fandi mané mula Guinée de fandi mané na ngol nan kuma election naraba akaraba tingi fari akaraba fire fari muna germa suira ba mané han lo honde ala na mangaya findende ma marigi na mangaya khani khafule na no mala Guinée ya yilande marigi ne mbiri ma kharito to lo belbele former ra marigi mangaya fina fulema akala Guinée de ba tore kui khamaninke nan fannoma afina maninke akala Guinée de bay tore kui ka sosé nan fan noma afina sosé ma akala Guinée de bay tore kui ka foresi nan fan noma afi fana foresi ma akala Guinée bay tore kui mirira fan kuma forike yama na han akadir ke yama na fulike yama kagli fanyina na hambe so di khori na han kitimato bas Guinée badde khallan na han germa soira ba mato so fe sabati na han germa soira ba mato bas Guinée badde rebel ga so borira mari gi mi refi nguma na han réconciliation organisée ma la Guinée de bidin se bor fari enga keri nyar koti elan la hunde kerima e fe kere so na mi refi nguma parce que to muna tendera nguna koloni nan kui ngubar toro ngubar kontofili ngubar khamme miskine nan khura kuma wade yo mun khube parce que mumma mekena nan ku yara ne hen ku donfe menni nan non di la fo on khati menni nan non di ma bur ma tandima non di biri na kraya hon kuri nan homma me khami mu non di fale wule nan falama khi wule fala abu kyoki na wule ma kenen mane ko khi non di fala abu kyoki na non di ala fama ne fi resadima da Guinée imame da Guinée ya raté a lonnile ko mu kedi wa ga ala yara wonu ba findi fe balu fenyira wonu ba findi fe balu fenyira woti khidende khay imamu yanu balu fenyi munamma woti wonon di fala di bonso fema woti wonon di fala la Guinée fema woti wonon ni fala fe nyara fe kine khay afanyu na kobira ngwama na nan khombobe nga kerenge to wonka kolon vom birin kirin la Guinée mutan na bureau de la coordination ne muna birin nan walima fulbebem misal minike on kala ko woni ko andu kan gotu o ko mba ko woni meru gol ko fi leydi amen alla walle ko fi sabdun do mi haali non nane joni ka soso mi inni
ko fenande woni jakkugol gonga mais woni rowo gonga yatte nyande ko imam be woni kamen mobe ben woni kamen yo be susu halugol gonga parce que fi on lady amen no bonni lady amen no sunnude onon won lady porto onon woni aventure onon andi si leeru mayi himbe jolu no sonjugol ni la Guinée himbe ben jelu be ala ko be nyama ene njurmi ko won fe jugol kame sen jabali jonni goron jungo fi be ke fere be ala yurmande hande be ala yurmangol jango yo be yu kame ko enen tampata ko fi sabulundo fi alle lando mi torko on kala biddo juldo Guinée njo woni yo andu en foko en gotu en do a jogindire gongo jungo fi wallugol leydi parce que phase que woni dundo ni like no wulbini billahi no wulbini ko won fe jugol kamen no wulbini mais hay goto falaka halugol gonga woni ro gonga yatte nyande ko mais himbe ben waduno o pagay men accatabe hande men accatabe jango be hette parce que kala ka wadi aduna do hettoto mais be wadi fulbe ben be falaka men haldundo hanki mais woni ro alla hettoto fulbe ben jango sallahu ilando jabi ko gonga koy parce que enyi o bale non warama be balle didi american aduna fop no suti fop no immike no mais ele andi wadi quand même buri dundo no wadi quand même pur que ça mais hay goto susali algol gonga parce que fi honnu be andi intérêt jima be tawaka idundo mais sa tawa ko fi himbe ben har got yinde dari neddo goto pet ma ya Amerique neddo goto pe quand même no himbe ben jelu warama alla wallu gonga woni ro gonga yatte nyande ko mimmi wula hay goto sa tawa ko pullo wawi lamugol lagine fi wadgol réconciliation nationale fi Guinée be yo fobe yo be fotu alla okalamu wa fullo fi la Guinée yo jattu ka sonja en woni hande kadi ko dundo min men fala hande ko dundo men fala hande parce que en fop en sonjike gonga no satti me wallindire min ko gonga buratalan ko yeso buratalan no yurmi Guinée njono yurmi enen yurmi ko won fe jugal kamen no yurmi parce que wata continue gonni kala ko tidi butte en fop en sonjike golle ala fusala fop ko sinyo yangal har sida daputu de golle sala yettore ay goddogo ou bien sida sala yettore go be ketatama golle atawe ko kambe groupe gima be cercle gima be tumbe jetata kidembe kelu mayi do fi na to golle di porto do ka o sera dia fi honnu ono wolle di porto ono andi sakwa himbe mon londaton fi yo adubudi sa tawe lady no masude kala no goldude fi honnu be no data on tigiri won ka lady porto on tigiri won ka avantis lady no marsi démocratie no wodi pigini fo no yade on hote kamo konna da pataka goddo go sa tawe da mar fo kama konna watta taton awote kama golla mais no yurumi gonga no satti me wallindire gonga no satti min ko gonga buratala enen sonji wawta continue gonni yobe accu alla walle sallahu lando jabi alla wallo to ginembe billahi wallahi alla wallate parce que men décide kala ko be wadi men décide fi jogni gol jungo men fulbe be men Guinée forestière fi o lady dam sonja men woni ko e nyattu dundo men akata be dundo parce que be fala ko bondugol la Guinée ko be fala mais o combat gi fo ko bas Guinée woni en tant que bas Guinée imaki wadugol fen ka o combat wata masuda ko fi sabrundo men ko bas Guinée me halta jahan ko kundan kallu ngalum konton ngalum bo nyanal keta dulo ho dulo do e boke jahan ko kundalu problème o min benna banko topi ni ala musambo di damma nkake ba jahan ko kunda tuba ke ballu ale do kafudu o kan c'est tano min benna banko kono bi lafta min nabi démocratie le mu na banko nyinti sano nyemu nyeto nyami ale o duwo kafunye da Guinée ka keta miskino leti imamul min benna banko kan
e khasu e khatu nyafo e khatu nyafo e khasilan alaye ni kata imamu di khatunya e khatunya le fo molu mini be mouvance présidentielle de khatunya fo woluye molu mim fanambu opposition de khatunya fo moliye molu galon ka fo mim be kela na banko kambi kafriya le moti amakan kol katama wonyama na kele no maninkalu ale son nyimbolo di nyombolo mante akor adina kembera nimsadi jamana ame madeni detail politique ko bere le wodi mais jamana ko gbere le wodi si yo matambisi la bonso ho ma fisa bonso di ni so nyimbolo di nyombolo ni na kele nyala sabati ni la Guinée la paix wole da fa kan yimbe nkala so mol mini na la kan na bara kan utiliser kan ni makoma parce que lui il a min fait il a wole fait kan dulu bla nyonna ni ma hakini ni mo wolu la koma adina akem mani misadi ala mun tangara ni misama koko miye benna jamana amenye ni ala tarala la ala mo kera ntimoti yanna bintimoti yanna sini kono mol mini yanku makindi ya ko lundi tunya fu nyana ala ko yado e bara ko nyame bara nyamani oti foni ka fo ko nyimo kelela li non timo kelela mais ni tunya le fola ala ko tu doliye bara la nyame yalo ka fo bara nyamani wole tunya di ko fo ni son tunya le ma tunya be wala sila kelende la nga kereye baski ne nyama na kolombaro ga temu itongo ntala na rafoni ke kuntigi mbara honkuya on wali alha barayi fi obirma baski ne barde won ka kolon ka won mulan won kamalan won bar losi won bar perdi la Guinée na phase na xamé tito ama kini mais facilement le poste de vice de premier ministre est réservé pour une communauté, ça c'est faux. Nous allons casser ça. Ça peut pas continuer. Nous devons continuer. Nous avons une communauté, fille premier ministre, fille communauté. Nous avons so so betu wan. Dundo mogasa tanji mabe. Mais si tanji mabe la nido, mais le message dundo. Communauté il faut wa wi la mu gol premier ministre. Tant contenu no. Maninka won no premier ministre, so wan no. Bon, pour le cas won no, forestier won no premier ministre. Mais encore dundo men fala. Na nous c'est pas communauté, mais l'homme a la place qu'il faut. Pour être premier ministre, pour diriger ce pays, l'homme a la place qu'il faut. Mais peu importe son ethnie ou sa communauté, on s'en fout de ça. Nous voulons quelqu'un de bien qui peut travailler pour le pays. Mais comme c'est leur système, peut-être après le système là, on verra très bien. Après ce système là, on verra. Le président qui va venir après, on va essayer de faire quelque chose. Donc, on va kérenye. Alors, la Guinée imami. Homunon dimato uga loronde wallahi billahi loronde woli mane fonike metul matimura parce que o fa mana nyede mi re kafiriya ina findi dine ya ratira imire ka wandima imire rasumuma iwen alha wen falma ala kote gahuma ala yara kinere ala kote dine suma kinere agali de zena tinkin nan fari me ga imamu tinkin tare ne reina imamu longorra imamu tinkin tare ne reina imamu longorra Khawmalu, Khomunon di fala, Uyiboribe, Ura kolum, Kobiri na Hanaki, Burakhana Naki, Alhamangayana Nalumama, Ofam Farmane Lohonde, Balukio Kisayana bin Khana de Dera, Wallahi Billahi, Ufamane Atudi. Nga kiringi nananara, Wassalamu ala khabara ifi obirma, Fonike Kuntigi.